ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଆମର ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁମର ସ୍ୟାଟ୍ ପେପର୍ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଲମ୍ବ ହୋଇପାରିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 6, 8, 13 ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 50 ଏବଂ 5000 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ରହିଛି। ଦେଖ 50ରୁ ଠିକ୍ ଅଧିକ ଯଦି ଦେଖିବ ଘନ କ'ଣ ହେବ ନା 4 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି 5000ରୁ ଠିକ୍ ଛୋଟ ଯଦି ଦେଖିବ 17ର କ୍ୟୁବ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବା 299 ଇଣ୍ଟୁ 17 କରିଦିଅ ହେଲା। 17ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ ହେଉଛି 7 9 63, 3 ରଖିଲେ ହେଲା 6, 7 8 56, 6 62, 2 ରଖିଲେ ହେଲା 6, 7 2 14, 6 20, 299, 3 1 9 4 4913 ହେଉଛି ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର 5000ଠୁ ଛୋଟ ରହୁଛି। ତ 4ରୁ 17 ଇଏ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14ଟା ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ତମର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପି ସମୟରେ 20 ଠାରୁ ଅଧିକ 90 ଠାରୁ କମ୍ 8ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକ ଅଛି ହେଲା। ପି ସେଟ୍ରେ 20ରୁ 90 ଭିତରେ। ବୁଝିହେଲା? କ୍ୟୁ ସମୟରେ 50 ଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 75 ଠାରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଟା ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେବା କଥା ହେଲା। ପି ଏବଂ କ୍ୟୁ ସମୂହର ସାମ୍ୟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି? ଦେଖ କ୍ୟୁ ସେଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 50ରୁ ଅଧିକ ମାନେ 51 ଠାରୁ 74। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ 51 74 ଭିତରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ଆସିଯିବ 56, ଗୋଟେ ଆସିଯିବ 64, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ 72। ଏଇ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 34 ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପିକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କ୍ୟୁ ମିଳେ। ପିକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କ୍ୟୁ। କ୍ୟୁକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ପରିଣାମ -9 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, 21 ଠାରୁ ଛୋଟ ହୁଏ। କ୍ୟୁକୁ ଯଦି ତୁମେ 3ରେ ଗୁଣୁଛ ସେଇ ଯେଉଁ ଫଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା -9 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ନୁହେଁ କି? ତା ମାନେ କ୍ୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ 3ରେ ଗୁଣୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ 3 ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ ତାହେଲେ ଆସିବ। -9 ଠାରୁ ବଡ଼ 3 ଗୁଣିତକ କିଏ ହେଇପାରିବ -6 ହେଇପାରିବ। ତାପରେ -3 ହେଇପାରିବ 0, 3 6 9 12 15 18 ଏତିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ତୁମର କ୍ୟୁର କେତେଟା ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁର କେତେଟା ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8। ଦେଖ -9ଟା ତ ନବାନି ନା କାରଣ -9 ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ଗଣିଦିଅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ୍ୟୁକୁ 3ରେ ଗୁଣିଲା ପରେ ମିଳିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ୍ୟୁର ଯଦି ତୁମର ଏଠି 9ଟା ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି, ପିର କ'ଣ ପି ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୟୁର 4 ଗୁଣ, ତ ପିର ବି 4ଟା ମାନେ ପିର ବି 9ଟା ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିପାରିଲ? 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଜଣେ ଦୋକାନୀ 60ଟି ଖାତା ପ୍ରତିଟିକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିଲେ। ମାନେ 20 ଗୁଣନ 60 1200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ। 4ଟା ଖାତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବାକି ଖାତାକୁ 24 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ପ୍ରତିଶତ କେତେ? 4ଟା ଖାତା ନଷ୍ଟ ପରେ 56ଟା ଖାତା ବଳିଛି। 56 ଇଣ୍ଟୁ 24 କରିଦେବା। 56କୁ 10ରେ ଗୁଣିଲେ 560, ତ 20ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି 1120। 56କୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ 224, ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି 1344 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି କେତେ ଲାଭ ହେଲା ତାଙ୍କର
ନା 1200 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଲାଭ ହେଇଛି 144 ଟଙ୍କା। 144 ବାଇ 1200 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଏଇଟା କାଟିଲେ 12, 144 ବାଇ 12 ହେଉଛି 12% ଲାଭ। ବୁଝିହେଲା। 36 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିମିତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦଶମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେଉଁଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା? ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ହେବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ 5ଟା ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 16, 8, 4, 2, 1 ନେବା ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 1 ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମିଶାଇ ଦେବା। 16, 8, 4 ପ୍ରଥମ 3ଟା 1 ଅଛି ନା, ତ ଏଇଟା 28 ହେଉଛି। ଏଇଟା ତମର ଅପସନ୍ ବିଟା କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ବିଟା ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ନା 16 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଦୁଇଟା 1 ଅଛି, 16 + 2 + 1 19 ହେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା। এইটা যদি ଦେଖିବ କେତେ 16, 8, 24, 1, 25 ଏଇଟା ହେଉନି। ଏଇଟା ତମକୁ କେତେ 16, 4, 20 ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ହେଉନି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। 37 ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଅବରୋହ ମାନେ କ'ଣ? ବଡ଼ରୁ ସାନରେ ସଜେଇବା। ତ ଦେଖ 7/9 5/6 ଅଛି, ଅପସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 42, ଏଇଟା ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 45। ତା ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ 5/6ଟା ୟାଠୁ ବଡ଼ ହେବ, ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖ 5/6 ଅଛି, 3/5 ଅଛି, ଏଇଟା ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 25, ଏଇଟା ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି 18। କେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଲା? ଏପଟଟା। ତ ଏଇଟା ତ 5/6 3/5 ଅଛି ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କର ହେଲା, 3/5 7/9ଟା ଚେକ୍ କରିବା। 3 କୁ 9ରେ ଗୁଣିଲେ 27, 5 କୁ 7ରେ ଗୁଣିଲେ 35। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା କେମିତି ବଡ଼ ହେବ? ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି 3/5 7/9, এইটা গুণলে 27 ହେଉଛି, এইটা গুণলে 35 ହେଉଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ଏଠି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 45, ଇଏ ହେଲା ତୁମର 42। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ 5/6 ବଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 7/9 3/5 ଭିତରେ ଚେକ୍ କର। 7 ପଞ୍ଚା କେତେ 35, 9 ତିରିକି 27 ବଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଦେଖିଦେବା। 3/5 4/7 21, ଇଏ ହେଲା 20। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତ 3/5ଟା ବଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 38 ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା x ପାଇଁ 5x + 3/2 14। ତ 5x + 3ଟା ମୋର କେତେ ହେଇଯିବ? ଦୁଇଟା ସେପଟେ ଗୁଣି ଦେଉନ 28। 5xଟା ମୋର ହେଇଯିବ 25, x ହେଇଯିବ ମୋର 5। ଅପସନ୍ ଏ। 39 ଗୋଟିଏ ପେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 18 × 3/5, ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 45 × 1/4 ଅଟେ। 5ଟି ପେନ୍ ଏବଂ 3ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଖ 18 × 3/5 ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 5ରେ ଗୁଣିବି 18କୁ 5 ଗୁଣିଲେ 90, 3/5କୁ 5 ଗୁଣିଲେ 3। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ତୁମ 3ଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ କଥା ଦେଇଛି। 45କୁ 3 ଗୁଣିଲେ 135। 1/4 ମାନେ କେତେ? 0.25 ନା, ତ ଯଦି ମୁଁ 3ରେ ଗୁଣିଦେବି 0.75। 90 3 93, 135 କେତେ ହେଲା? 232, ଇଏ 0.75। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ତୁମର ଅପସନ୍ରେ ଏଠି ନାହିଁ ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଟା 232.75 ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର 6x² y - 12xy କୁ 6xy - x - 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପରିଣାମ କ'ଣ? ତ ଦେଖ 6x² y ଅଛି, 12xy ଅଛି। ଏଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ 6xyଟା କମନ୍ ନେଇଯିବି, ଏଠି କେତେ ରହିବ? x ରହିବ, ଏଠି 2 ରହିବ। ତ ଏଇଗୋଟା ତୁମର ସେମ୍ ଦେଇଛି ନା,
ताले माने समान संख्या द्वारा भाग कले भाग माने भागफलटा केते हबो 1 हबो तमरो एटी ऑप्शन डी होची करेक्ट 41 नंबर देखो -16 टू द पावर -1 एटा तमरो कोन हम देखिलो 1 बाई -16 न पावर 1 हमनी की माने केते जो 1 बाई -16 क्यों संख्या द्वारा गुणन कले गुणफल -4 टू द पावर -1 हबो -4 टू द पावर -1 तो यहाँ देख यहाँ मुझे कौन करी ना -4 टा जब मुझे जो पावर टा पॉजिटिव करने चाहिए तो तौल को नहीं जी बुझीगला पावर 1 मान कौन से तो ये मोर केते गुणले मन कर एक्स गुणले मत ये मिल एक्सटा मोर के हम 4 हम ना देख -1/16 अच्छी ये जब मुझे 4टा गुणबी यहाँ कटिज तो -1/4 होनी कि तो यहाँ बी हम आंसर नेक्स्ट देख 42 देजी निम्नलिखित वक्तव्य गुड़ी को विचार करूँ समस्त वर्गक्षेत्र आयतक्षेत्र अटे यहाँ तुम ठीक है सब वर्गक्षेत्र आयतक्षेत्र अटे समस्त आयतक्षेत्र वर्गचित्र अटे यहाँ भूल तो आई सत्य डबल आईटा हूँ मिथ्या ऑप्शन ए नेक्स्ट आम देखिए 43 ये भी से स्टेटमेंट ही देखा त्रिभुजर गोटे शीर्षबिंदु तार विपरीत पार्श्वर मध्यबिंदु सह जोगकृत रेखाखंड को तुम लंब द्विभाजक कहुए गोटे त्रिभुजर दुईटी कोण 40 और 60 हेले तृतीय शीर्षबिंदुर बाह्य कोण 100 डिग्री हम यहाँ तुम ठीक अच्छे यहाँ जब आम देखा गोटे त्रिभुजर शीर्षबिंदु मध्यबिंदु यहाँ मध्यमा कहुए है तो यहाँ हूँ तुम भूल रहा देख लंब द्विभाजक और मध्यमा तुम केवल समबाहु त्रिभुजर ही सामान हमें कितु सब त्रिभुजर नुहे है तो ये तुम यहाँ तुम भूल हो तो आईटा हूँ तुम मिथ्या डबल आईटा हूँ सत्य ऑप्शन सी नेक्स्ट आम देखिए 44 आमको देती रिया प्रथम दिन एक संख्या लिखी परवर्ती दिन से पूर्व दिन संख्यार वर्ग लिखी प्रथम दिन चतुर्थ दिन पर्यंत जो संख्या लिखी तार जोगफल के तो क्वेश्चन तुम देख भल भाव लिखा जाए मोट के लिखा जाए एमती लिखाई तो देख मन कर सी एक लिखी तापर दिन एक तो यहाँ तो हेनी एक नबानी दुई लिखते 2 4 16 256 एमती किसी ऑप्शन अच्छी कि मिसेले एत कम हेनी 3 9 81 81 वर्गटा के 64 01 16 6561 ये तुम मिसी के 93 तो ये तुम के 6654 ऑप्शन बी 45 कौन देखिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्यार जोगफल हूँ n × n+1/2 21 ठारू 60 पर्यंत उभय सामिल प्राकृतिक संख्या मान जोगफल के फास्ट आम गोटे काम करें 1 ରୁ 60 काटिदेवा जोटा कि तुम के 60 × 61/2 ये कटले 30 ये तुम के 3 को 61 गुणले 183 तो 1830 तापर कौन करें 1 ରୁ 20 बाहर करदे के 20 × 21/2 ये कटले 10 तो 210 नेक्स्ट आम कौन करिया 210 टा माइनस कर दियो के 1620 ऑप्शन डी हूँ करेक्ट बुझीपार तुम देला जे 21 ରୁ 60 देला नुहे कि तो 1 ରୁ 20 माइनस हम नेक्स्ट तुम 46 देती -7/8 सहित क्यों संख्या जोग कले 0 निकटतम पूर्ण संख्या मिल तो 0 ही मिल यहाँ ही बोधे प्रश्न रही तो 7/8 मिसेले जोटा कि ऑप्शन ए बुझीपार वृत्त संदर्भ में पाए हूँ कौन देख तुम जानच 2 पाए आरटा हूँ कौन ना परिधि तो जदि मुझे ये पाएटा रखीदेवी मोर कौन हम आंसर ना परिधि बाई 2r
किंबा मु लिखिपारि जे परिधि बाई व्यास तमर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 48 तो मुझे 730 सहित सबुठार कम केउं संख्या जोग कले संपूर्ण वर्ग हम। तो देख 28 स्क्वायर तुम पिला माने केते 784 नुहे कि बुझी हो 784 होगा। तो कौन करिया केते मिसेगा ताले 54 मिसेदवा 730 सहित केते मिसेब 54 तुम ऑप्शन बी। एबीसी त्रिभुज ए कोण हूँ 50 डिग्री बी कोण 70 डिग्री ए कोणटा 50 अच्छी बी कोणटा 70 अच्छी सीटार बीसी को आगेले गठित बाह्य कोणटी केते हम ये कोणटा केते हम दुटा जा मिसी जीव 120 बहिस्थ कोण ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन देख निम्न चारिटी विकल्प रे संख्या गुड़ी को द्विमुख लिखा जाइए दशमिक को परिवर्तन कले केउटी सम संख्या इभेन नंबर कोटा हम यहाँ देख 8 4 2 1 रे चिंता कर जो 1 लिखाई से गुड़ केवल आड कर 8 प्लस 2 यहाँ हम नुहे कि 10 तो यहाँ ही तुम जुग्म संख्या हम यहाँ हम कि 4टा 1 अच्छी मैंने कौन हम 8 4 12 2 14 के 15 होनी यहाँ तो 8 1 9 यहाँ भी हेनी 8 4 12 1 13 यहाँ भी हेनी तो ये ऑप्शन ए हूँ करेक्ट। सो मैं आशा करुँच मैथमेटिक्स सॉल्यूशन तुम भल भाव पूरा बुझी जाइए जदि भी किसी डाउट अच्छी तुम कमेंट कर कि टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होकर पचारि पार ओके। सो समस्ते अलग सेट्रे भी ये क्वेश्चन गुड़िक देखीदेव। सो देखा नेक्स्ट वीडियो समस्त को तुम्हें आगामी जो भी परीक्षा प्रिपरेशन कर समस्त को बेस्ट ऑफ लक।